সাঁতরাগাছি তারা প্রথম মাঠে ঢুকবেন না কেউ প্লিজ। গোল করলো প্রথম শটে, প্রথম শটটা নিল সাদ্দাম। বাবার শট এবং টপ নেটের শট गोल खुला दिले बेहतरीन शॉट पावर के साथ खत्म किया है उन्होंने और स्कोर भी किया है सद्दाम ने। पहला शॉट और रोहन जर्सी नंबर 3 अपनी टीम के लिए पहला शॉट ले आए हैं रोहन जर्सी नंबर 3। रोहन ने भी बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ रोहन ने भी स्कोर किया है। ये दूसरा शॉट पिछिया शॉट এই সামনেতে যারা আছেন পিছিয়ে আসুন। নিকা ফুল ব্রেক শট কিয়া है पुष्पेंदु। what a placement, what a shot এবং গোল। তিনটে গোল করেছে ডেফিনেটলি পরমীয় ওখান থেকে গোল করতে হবে। ভাইটাল শট what a shot, what a finish। dari gamsa dia bandi hey bang, keep your body